अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक ड्रामा रिव्यू के साथ आई हूँ और वो ड्रामा है जंजीरें। इस ड्रामे के एक वायरल सीन की इस कदर बातें हो रही हैं कि वो टॉप ट्रेंडिंग में आ गए हैं हीरो आमिर गिलानी। और जहाँ पर उनके एक्टिंग और बाकी जो सीन था उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, वहीं साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं जो कि उनको लगता है कि इस सीन के दौरान गलत एजुकेट किया गया है लोगों को। तो इसके बारे में मैं आज बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। जी, तो बात करते हैं मौजूदा पेयर ऑफ एपिसोड्स जंजीरें की, जो कि हम टीवी पर नशर होता है और मशहूर और हमारी काबिल तरीन अदाकारा सजल अली उसमें हैं। और अभी तक की जितनी एपिसोड्स आ रही थी इन लास्ट 2 एपिसोड के अलावा, तो हमेशा ये कहा गया कि सजल अली ने इस ड्रामे में अपने आप को ज़ाया किया है। उनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, बस वो मियाँ के साथ जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं या कुकिंग कर रही हैं और मुख्तलिफ देसी टोटके बता रही हैं, तो कोई ख़ास मार्जिन नहीं है एक्टिंग का इन जैसी वर्सटाइल अदाकारा के लिए, जो कि ज़र्द पत्तों का बन जैसे ड्रामे में एक इंतहाई गांव की लड़की का रोल प्ले करके, जिसमें उन्होंने गाय भैंसों के चारे भी काटे और साथ साथ साइकिल भी चलाई। तो इस ड्रामे में जंजीरें में तो उनका कोई ख़ास किरदार नहीं है परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन अभी जो एपिसोड गई और जिस तरह से वो पानी की टंकी में खड़ी हैं और जो अपने शौहर को अलविदाई नज़रों से उन्होंने देखा, जो उसके आंखों में खौफ था, जो खदशात थे, जो एक्टिंग थी, उसकी तारीफ अब पूरा ज़माना कर रहा है। साथ ही साथ आमिर गिलानी की भी एक्टिंग की, बाकमाल एक्टिंग की अब पजीर आई हुई है और उनको अब तक के अपने जो उनका कैरियर है उसमें अरूज मिला है इस परफॉर्मेंस के थ्रू, जो ख़ास तौर पर इस वाक़े को फिल्माया गया ड्रामा जंजीरें में। तो हम बात करेंगे उस पैगाम की जो लोग समझते हैं कि गलत दिया गया, लोगों को गलत एजुकेट किया गया। और उनका एतराज़ ये था कि इस ड्रामा में जब कोई मुश्किल में आता है तो बजाय इसके कि आप 15 पे कॉल करते, पुलिस को कॉल करते, आप कोई 1122 को कॉल करते, उसकी बजाय जो हीरो था उसने अपने एक फ्रेंड को कॉल की या मैसेज किया। हमने तो मैसेज ही देखा है। बहरहाल उससे रब्ता करने की बजाय उसको कानूनी जो इदारे हैं हमारे मुल्क में उन पर ट्रस्ट करना चाहिए था और ये एजुकेट करना चाहिए था आवाम को कि वो हमेशा जब ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार हों तो अपने कानूनी अदारों पर भरोसा करें और उनको हेल्प के लिए कॉल करें। दूसरी बात ये की गई कि उसने बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं किया और छुप जाने की बजाय उसने फेस किया दुश्मन को, जो कि गलत था। और इस तरह से वो अपनी जान से गया है, उसको बजाय इसके कि वो जैसे बीवी को छुपाया था खुद भी कहीं छुप जाता और वो उसको ढूंढते ढांढते तब तक कोई ना कोई हेल्प बाहर से उसको मिल जाती। तो ये 2 एतराज़ात ऐसे हैं जो मैंने मुख्तलिफ रिव्यूज़ में पढ़े, टीवी पर और फेसबुक पर, और जहाँ जहाँ भी इसके ड्रामे के बारे में बात की गई और इन सीन्स के बारे में बात की गई और इस ख़ास लाइन ऑफ स्टोरी पर की गई। मैं बाकी सारे जो जंजीरें के पहलू हैं, इस ड्रामे के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में, लेकिन आज हम इसी एक सीन पर बात कर रहे हैं कि लोगों को गलत एजुकेट किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये डायरेक्ट एजुकेशन नहीं थी कि यही सीखा जाए जो ड्रामे में दिखाया गया है, बल्कि जो उसका अंजाम हुआ है उस पर आवाम ये सीख सकते हैं जो चीज़ें आप कह रहे थे कि डायरेक्ट सिखाई जाती, यानी कि कानूनी इदारों से रब्ता करना या ख़ुद कहीं छुप कर बैरूनी इमदाद का इंतज़ार करना, और साथ साथ जो है ना वो उनके सामने इतनी बहादुरी से लड़ने की बजाय उसको छुप के या किसी और तरीके से टाइम लेना चाहिए था ताकि उसको बाहर से कोई मदद मिल जाती। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर वो हेल्पलाइन पुलिस की कॉल करता या उसको जिस तरह से भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता, वो उसको ख्याल क्यों नहीं आया। तो पहली बात ये है कि उसके उसी दोस्त ने जो कि कबायली है, जिसका उसको पता है कि उसके पास असलहा भी होता है, लोग भी होते हैं, थोड़ी देर पहले ही उसकी कॉल आई थी और उसको पता था कि वो यहाँ करीब ही शहर में ही मौजूद है, इसलिए उसने उससे रब्ता किया। पुलिस से क्यों ना किया, मे बी आप इसको इस चीज़ को इससे भी रिलेट करें कि वो खौफ जो उन दोनों पर तारी हुआ था एक असले वाले लोगों को अपने घर में देखते हुए, और फिर जब उसने बताया सजल ने यानी कि रबिया ने कि ये वही बंदा है जो उससे निकाह करना चाह रहा था, तो फिर वो सारा जो खौफ था सजल का वो ख़ुद आमिर गिलानी ने यानी
اس رول نے بھی اپنے اوپر لیا اور اس کے تحت اپنے دوست کو بلایا، اور اس کے بعد پھر اس نے ربیہ کی جو محبت تھی، جو اس کی عزت بھی تھی، بیوی بھی تھی، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ وہ تھوڑی دیر ان کو انگیج رکھ لے گا مارنے پیٹنے میں، اور اتنے میں اس کا دوست پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات اس وقت غلط ہو گئی جب مار پیٹ کے ساتھ ساتھ ہی جو تورسم خان ہے اس کے ہاتھ میں جب پستول آ گیا اور اس نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا اور اس کو گولی مار دی، تو یقیناً وہ حیرانی کا لمحہ تھا خود اس ایکٹر کے لیے بھی جو رول پلے کر رہے تھے امیر گیلانی صاحب، تو اس کردار کے لیے بھی وہ خوف کا لمحہ تھا، اور وہ کتنی دیر تک بغیر کسی تکلیف کے ایک دم زمین پہ گرتا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آتا کہ اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ ایون اس کی تکلیف اور اس کا تڑپنا بھی نہیں شو ہوتا، کیونکہ وہ مینٹلی شاکڈ ہو جاتا ہے، اور اس شوق کی پوزیشن میں ہی وہ زمین پر گرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اپنے دوست کے پہنچنے تک اس کی سانسیں جاری ہوتی ہیں، اور وہ اپنا پیغام اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے اس کو مارا گیا اور میں ربیہ کو پانی میں، لیکن اس کو یہ کہنے کی مہلت نہیں ملتی کہ وہ ٹینکی میں ہے، پانی تک کے لفظ وہ بیان کر پاتا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا، کیسے سٹوری چلے گی، یہ ساری چیزیں تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا واقعی اتنا بڑا گھر ہو، اس میں ایک گارڈ بھی نہ ہو گیٹ پہ، اتنا بڑا گھر ہو، اس میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہ ہو، اس میں کوئی سیکیورٹی کیمراز نہ لگے ہوں، کہ آج کل تو ہم چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں سی سی کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اگر کیمراز ہیں تو ان کی ریکارڈنگ ظاہر ہے پھر سربلند ڈھونڈے گا، یا پھر اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے ہی ستیلے بھائی کا اور اس دشمن کا کام ہے جس کی تلاش میں وہ اسلام آباد آیا تھا، یا وہ پولیس کو یہ خبر دے گا کہ یہاں پر میرا دوست کا مرڈر ہوا ہے اور اس کا قاتل فلاں بندہ ہے۔ ابھی تو ہم کمنگ اپ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ربیہ پر بھی شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہے تو وہ کہاں ہے۔ جب اس نے بتایا تھا مرتے ہوئے مدثر نے کہ یہ میری بیوی پانی میں فلاں، تو وہ الفاظ کیوں نہیں سربلند کو یاد تھے؟ وہ اس کی تدفین تک لاپتہ کیوں رہی؟ اس نے اس کو ڈھونڈوایا کیوں نہیں؟ گھر کے اندر ہی تھی نا، تو پانیوں والی کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ حتیٰ کہ اس کی قبر پہ پھول بھی ڈل چکے ہیں، اور ابھی تک ربیہ پانی میں ہے کیا؟ اگر وہ پانی میں ہے تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کہانی کیسے چلے گی؟ یقیناً وہ زندہ ہے، لیکن کس طرح سے وہ باہر آئی، آ چکی یا نہیں، آ کے کہیں چھپ گئی؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اگلی ایپیسوڈ میں ان سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ڈرامہ ڈائریکٹ سم ٹائمز ایجوکیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی اپنے دوست کو بلائیں، پولیس کو نہ بلائیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ نے دیکھا کہ اس سارے واقعے کا انجام اس کو بتا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کے پاس کون سے مزید آپشن ہو سکتے تھے جس سے آپ اپنی اور اپنی بیوی کی جان بچا سکتے تھے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنا خیال اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔